রাজ্যে 12 ঘন্টা ধরে একটানা বৃষ্টিতে বানভাসী পরিস্থিতি, ফলে ক্রমশ বিস্তীর্ণ এলাকায় জমছে জল, আর তাতেই বিপাকে পড়েছে পথ চলতি মানুষজন। যেদিকে চোখ যাচ্ছে সেদিকেই থই থই করছে জল। কারোর বাড়িতে জল ঢুকে একেবারে অর্ধেক ডুবে গিয়েছে, তো কারোর আবার ঘরের ভেতর জল ঢুকে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবারে রেল পুলিশ অফিসারের অফিসে মর্মান্তিক ছবি উঠে এলো। থানার ছাদ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে, আর তাতে যাতে কোথাও গড়িয়ে না পড়ে তার জন্য নিচে রাখা হয়েছে একটা বালতি। এছাড়াও দেয়ালগুলোও একেবারে ভিজে গিয়েছে, আর সেই ছবি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে গত 12 ঘন্টা ধরে একটানা প্রবল বৃষ্টি হয়েছে, আর সেই বৃষ্টিতেই গোটা এলাকায় কার্যত বানভাসী পরিস্থিতি। বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকা এবং গ্রামীণ এলাকা জলমগ্ন ছবি উঠে এসেছে। তবে ঝাঁসি জিআরপি থানা এবং রেলওয়ে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে একেবারে অবাক করার মতো ছবি সামনে এসেছে, যেখানে জিআরপি থানার ছাদ থেকে পড়ছে জল এবং দেওয়ালগুলো ভিজে গিয়েছে। ছাদ থেকে জল পড়ার কারণে থানায় কর্মরত পুলিশ কর্মীরা সমস্যার মুখে পড়েছেন। এমনকি সরাসরি নথিপত্র ভিজে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সরকারি নথিপত্র ভিজে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নথিপত্র সুরক্ষিত রাখার জন্য নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে শুধু তাই নয়, ছাদ থেকে জল পড়ার ফলে ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, বালতি রাখা রয়েছে। তো এই যে পরিস্থিতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পরিস্থিতিতে সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পলিথিন দিয়ে কোনো রকমে আটকে রাখা হয়েছে যাতে জল কোনোভাবে ঘরের ভেতর না ঢুকতে পারে, কিন্তু তারপরেও জল ঢুকে যাচ্ছে এবং বালতি রাখা হচ্ছে ঘরের মধ্যে বাধ্য হয়ে। ছাদ থেকে জল পড়ার কারণে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। সরকারি কাগজপত্র ভিজে যাচ্ছে, জিআরপি থানা থেকে জল পড়ছে এবং দেওয়ালগুলোও ভিজে রয়েছে। কি খারাপ অবস্থা ভাবতে পারছেন? রেলওয়ে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে একেবারে অবাক করার মতো ছবি সামনে এসেছে। এই নিয়ে আমাদের কালিক প্রমোদ গৌতমের রিपोर्ट দেখাবো। झांसी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश होते हुए लगभग 12 घंटे होने जा रहे हैं। इस समय हम झांसी के जीआरपी थाने में हैं। ये जीआरपी थाना है। यहाँ पर जिस हिसाब से बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश के कारण जो छत से पानी टपक रहा है, और ये आपको बता दें काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। आपको हम अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि जो बारिश के कारण जो दीवारों पर और छतों पर नमी आ गई है और उसी के सहारे पानी ज़मीन पर आ रहा है। आप देखिएगा पीछे हम सामने दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर नमी है और जो इसी दीवारों के सहारे पानी टपक रहा है। और यहाँ पर भी दिखाएंगे जिस हिसाब से ऊपर से छत जो आप देखिएगा जो छत से पानी टपक रहा है उसको एकत्रित करने के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने बाल्टी रखी हुई है, जिससे कि पानी यहाँ पर जब भराव की स्थिति ना हो सके। और आपको बता दें ठीक ऐसा ही नज़ारा अंदर भी है। इसके अलावा अगर ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, इस मामले में अगर जब हम लोगों ने बात की तो साफ तौर पर यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी उनका कहना है कि दूसरी बिल्डिंग बन रही है, पानी से बचाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर काम करने में कई दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर जो दस्तावेज रखे हुए हैं उनमें भी जो पानी टपक रहा है उसमें ख़राब होने का डर सताता रहता है। आपको एक बात और बता दें कि ये वही जीआरपी थाना है जो पिछली बार यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर जो सरकारी सामान रखा हुआ था, सिस्टम रखे हुए थे, वो ख़राब हो गए थे। अगर इसी प्रकार आगे भी लगातार बारिश होती रहेगी तो ये स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा अगर बता दें झांसी के अन्य जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पर जल भराव की समस्या भी हो जाती है। आप देखिएगा लगातार क्योंकि जिस हिसाब से बारिश सावन के पहले ही दिन से बारिश हो रही है और आज दूसरा दिन है। यहाँ पर लगभग जो सुबह 4 बजे से हुई है और लगभग 3 बजने जा रहे हैं, बारिश हो रही है और पानी टपकने का सिलसिला जारी है।
সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।